Bubbles, Unsa man, asa man ta? Magtari tang duha? unya asa man tamo adto. Kay okay ra di ay. Okay ra kayo basta dako nang himo. Unsay maayo gatong i-check. Karon asa man? Palantawa. Okay ba nimo nga makita nako? Basig gamay. Gamay jud. Gamay siya? Asa man? Pakita dayon. But nimo ikaw pa naigana manghagit. Kay ngano, nakita nimo? Pakita na ba? Para atong may bawaan. Sige daw. Basig mabuang kag makita kani. Kani akong bulang, hait kayo ni. Naung nimo. Maayo pa'y mapalo ka sa TikTok nga transaction mo to, ako. Lami naman kayo ibirig nimo. Unsay maayog sugdan na nato ni. Sige. Aron maigo ka sa bulang. Ako? Maigo nimo? Pagpuyo. Imong buhaton maghilom. Putla ang imo ay pakaon sa pato kay kabalo ko gamay kaayo na. Nakaw na, pangitag pato dito. Walay may tabong tari. Gamay mo ng imo. Mas dako pa ang presyo sa bugas.